फ्लाइट 40 मिनट लेट अच्छी अलरेडी अध घंटा मु बसी 40 मिनट बसिया पड़ो। लोकाल तो जमार बुकिंग ना खाली मुह बहुत गाड़ी एमती अच्छी खाली बुलून बस कौन कर जहाँ बसिया काशिया भल घरे बसिया अपेक्षा गाड़ी नहीं बाहरी गली टंका 200-500 के से कथा जाऊ। हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ केमिति अच्छे समस्ते आशा करी समस्ते भल थे सांग मैंने आज डिसेम्बर 31 माने 2024 शेष दिन से हिसाब से बेपार ठीक ठाक हवा कथा हेले माने बेपार ना जिते सब ऑफिशियल लोक कहतु आ नॉर्मली काम करने जो मैंने आसते भुवनेश्वर समस्ते गाँव को पलैंते आउ लोकाल लोक ना रास्ता मुझे देखी पर देखिए रास्ता पूरा खाली माने बुकिंग कौटू आसो मो सकाल लगइन कले के 8टा बेलू लगइन कला 11:30-12 है 3टा बुकिंग टोटाल कर बुकिंग लोकाल बुकिंग जमारू ना जो मानकर माने प्राइवेट भड़ा मिलूँ जेहेतु माने एबे पिकनिक टाइम टा प्राइवेट भड़ा जो मानक मिल जाऊँ से पलाउं लंग लंग रे ये नुह जे आपणकर भड़ा नहीं गाड़ी अधिका से सकाशे किंतु गाड़ी बहुत कम गाड़ी माने मैक्सिमम गाड़ी कह गले आपंकर से प्राइवेट भड़ा पलैचे तथापि लोकाल केते जण अच्छा जे समस्ते तो जी जार बुलाबुली पलैले जो माने माने गाँव को पलैले किसी लोक से हिसाब से आमर बुकिंग बहुत कम आउ देखिया बसिले घंटाटा ऊपर बस बस बाजुनी घर आड़े गोटे बाजिले जी खाए बोल सी भी बाजुनी तो मुझे आपणकर से एटीएम छक पाखे से जाऊँ केयर हॉस्पिटल देखे काले हॉस्पिटल भी बाजी पारे कौन कर नुआ बस लोक बुलूं माने लंग रे पिकनिक सब कर बुकिंग ना आमर लोकाल तो जमार बुकिंग ना खाली मुह बहुत गाड़ी एमती अच्छी खाली बुलून बस कौन कर जहाँ बसिया काशिया भल घरे बसिया अपेक्षा गाड़ी नहीं बाहरी गली टंका 200-500 के से कथा जाऊ फाइनाल मत देला गोटे डमणारू नहीं कि मास्टर कैंटीन जाए भावुची खाए जी से कस्टमर ड्रप कर सारा देखिए बाजुची कि नहीं भल भल खाई सारिक आसिलु जे बाजुनी जिते ट्राए कल जो कड़े कर बुलूँ ठीक नहीं फास्ट खाई घर पाखे लगइन कली सी बाजिलानी आपणकर से आसिकी मार्केट छक स्टेशन पाखे बसिली सी भी बाजिलानी ଏବେ ଆସି ସିଆ ଛକ ପାଖରେ ବସିଛି କଣ କରିବା ବାଜୁନି ପଳେଇଥାନ୍ତେ ଘରକୁ ଯେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମାନେ 9ଟା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଅଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ପଳାଶୁଣି ଡ୍ରପ୍ ସେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ସକାଶେ ତାଙ୍କର ବି ଯଦି ଥରେ ଘରକୁ ପଳେଇବେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଶନିବାର ଯାହେଲେ ରହିବା କଷ୍ଟମର ଡ୍ରପ୍ କରି ବାଜିଲା ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ପିକଅପ୍ କରିକି ନେଇକି ଶହୀଦନଗର ଡ୍ରପ୍ ମାନେ 2.6 କି 2.7 କିଲୋମିटर ହେଇଥିବ 100 ଟଙ୍କା ଦେଖେଇଛି ଯାହା କଷ୍ଟମର ଡ୍ରପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ବସୁଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ନର୍ମାଲି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ବସେ ଆପଣଙ୍କ ସେ 3ଟାରୁ 4ଟା 5ଟା ଭିତରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରେ ଏଠି ବୁକିଂ ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସେଇ ତୁଳନାରେ ଦେଖାଯାଉ କଷ୍ଟମର ପିକଅପ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ କରେ ତାପରେ ହୁଏତ ବାଜିପାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦରପଦା ରୋଡ଼ରେ ଟୋଟାଲ୍ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଇଛି 1250 ଟଙ୍କା ମାନେ 950 ଅନଲାଇନ୍ରେ 300 ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ନେଇକି ଯିବି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜୟଦେବାଟିଆ ପାଖରେ ତାପରେ ଦେଖି ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବୁକିଂ କରିବି ତାପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୁକିଂଟା ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଟୋଟାଲ୍ ଉବେର ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବୁକିଂ ମିଶେଇକି ମୋର ହେଇଛି 1600-1700 ପାଖାପାଖି प्राइवेट बुकिंग माने जो एयरपोर्ट बुकिंग सेटा नुह ता पूर्व जो माने उबेर कला बेलू प्राइवेट कस्टमर मिल जाता तांको मो ड्रॉप करथिली गोटे 200 टका आ गोटे केते 120 ना केते एमती मिसिकी तो
ସେଇ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ଉବେର ମିଶେଇକି 1700 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାବୁଛି କଷ୍ଟମରକୁ 500 ଟଙ୍କା କହିବି, ହେଲେ କଷ୍ଟମର 500 କହିଲେ 500 ଦେଇଦେବ ଯେ, ଆଉ ଯଦି ତା ଉପରୁ ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେବି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଲେଟ୍ ଅଛି, କଷ୍ଟମରକୁ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 40 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ମାନେ ଏପଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ମୁଁ ବସିଛି, କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ କହିଥିଲେ ତାପରେ 40 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍, ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଁ ଖାଲି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବସିବି ତାଙ୍କର ପିକଅପ୍ ପାଇଁ। ତ କଷ୍ଟମରକୁ କହିବି ମୁଁ ସେ କଥା, ସେ ମାନେ କେବେ ପଇସା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଇଏ କହନ୍ତେ, ଯେତିକି ପଇସା କହିବା ମାନେ ମୁଁ କହିବି ସେ ସେତିକି ପଇସା ହିଁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେ। ହେଲେ ମୁଁ କଷ୍ଟମରକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଘରକୁ। ଦେଖିବା କାଲି ସକାଳେ କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ହେଉଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।